Janjara! Wow! Ano naman? Hotdog. Wow! Manyapon kami ni nanay guys. Amusudan guys, hotdog. Nga malaba-laba. Ayun ka na namon guys si nanay. Ay, panyapon ta guys. Guys, napunta. Wow! Laba sa hotdog ba oh guys oh. Yawan si nanay mo. Thank you Lord for the blessing. Yapon ta guys. Panyapon naman na uting. Wow. Medyo init pa na ha. Init na ha. Init guys. Kamo guys, kapanyapon na kamo. May bago pa lang guys. Saling ko sa simbahan guys mo. Atis ngiti. Yeah! Yeah!